जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है, जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। बाकायदा तौर पर जो जितने भी दहशतगर्द थे उन्होंने वहाँ के लोगों के आईडी कार्ड चेक किए और जिनके आईडी कार्ड पर हिंदू मेंशन था सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। मेरे जहन से ये पॉलिसी भी जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है कि कश्मीर को बदनाम करे और इंटरनेशनल लेवल पे जो मुस्लिम्स का एक इमेज बना हुआ है उसको और भी गलत बना दे। इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा है, ओए चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी, इंसान है सारे, एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मुसलसल इस न्यूज को दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये अंदर की ही कोई बात है। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में चले जाए इन इश्यूज़ पे जी, तो हम अपने पाकिस्तान को देखें, यहाँ पर भी हम जो कहते हैं कि कोई भी काम अगर हम ताकत के ज़ोर पे या हम लोगों के जो वहाँ के जो पब्लिक ओपिनियन है उसके ख़िलाफ़ करते हैं तो वहाँ से आपको एक रिएक्शन आता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर बलूचिस्तान में एक रिएक्शन आ रहा है, कुछ चीज़ें जो हमारी रियासत उनके विल के अगेंस्ट कर रहे हैं, अच्छा, तो हमें एक गलत रिएक्शन मिल रहा है। इसी तरह वज़ीरिस्तान फाटा में जो एक गलत रिएक्शन मिला है हमें तालिबान और इन नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से। अच्छा। तो मेरा यही ख्याल है जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, हमास कर रहा है उनके ज्यूज़ के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट, तो मेरा तो यही ख्याल है कि जहाँ पर भी लोगों की विल के अगेंस्ट अगर कोई हुकूमत जाती है और कोई फ़ैसला करते हैं तो वहाँ पर लोगों का एक रिएक्शन होता है उस हुकूमत के ख़िलाफ़, और मैं इस रिएक्शन को हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एक रद्द अमल समझता हूँ। आपने कहा कि जैसे बलूचिस्तान वाला सारा सीन आपने मुझे लगता है जैसे बयान किया कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो वो BLA ज़ाहिर है बलोच लिबरेशन आर्मी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और उन्होंने अभी जो ट्रेन अटैक हुआ, लेकिन सर इस चीज़ एक लिंक है, देखें उधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया, इधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जितने भी टूरिस्ट आए थे, अटैकर ने बाकायदा तौर पे उनके आईडी कार्ड चेक किए हैं। देखिए जी, असल में बात यह है कि यहाँ पर भी एक कौम जो जिसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो वो फिर जो वहाँ से प्रिविलेज्ड कौम है उसको अपने जो इनके साथ मसाइल है उसका मुआरत इल्ज़ाम ठहराता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है तो वहाँ के लोग समझते हैं कि हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ है, जितने भी रिसोर्सेज है, उनको यूज़ करके पंजाब लेके जाया जाता है और पंजाब वाले फिर उस पे फैक्ट्रीज़ बनाते हैं और उसके उन्हीं फैक्ट्री से जो आमदन आता है उसको डिफेंस पे लगा के हमारे ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। तो यही एक बात जो है वहाँ पर इंडिया में भी है कि वहाँ पर समझते हैं कि जो हिंदू जो मेजॉरिटी में है और जो मुस्लिम जिनको इधर माइनॉरिटी समझा जाता है तो समझते हैं कि हमारे इलाके पे जो कि कश्मीर तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे, लेकिन भारतीय कश्मीरियों ने नहीं किया, लश्कर तैयबा के लोगों ने कहा है कि ये अटैक हमने किया। ये तो एक प्रोपेगेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इस तरह के वो चलते रहते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो आईसिस क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तालिबान क्या है, ये तो एक स्टेट के एक्टर्स होते हैं जो कि पब्लिक के अगेंस्ट यूज़ करवाते हैं और फिर एंड ऑफ द डे यही कहते हैं कि ये लश्कर तैयबा ने किया या इसने किया। लेकिन असल में ये एक पॉलिसीज़ होती है, जैसे JD Vance अभी इन दिनों में गए हुए तो वहाँ पर उनको एक हाँ जी, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी इशू बनाया जा रहा है, फिर उसको दिखाया जाता है कि देखो मुस्लिम की तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है और इंडिया में जितने भी गलती है, जितनी भी दहशतगर्दी है उसको जो है ना मुस्लिम्स की तरफ से करवाई जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को वहाँ पर एक गलत इमेज दिखाने के लिए भी ऐसा हो सकता है कि स्टेट की तरफ से करवाया गया हो। आपने कहा कि ये रिएक्शन है जो इंडिया की पॉलिसीज़ कश्मीर में है। अगर टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं क्योंकि अभी बर्फ़ पिघल गई और बहुत से लोग जा रहे हैं और जा भी रहे थे, पहलगाम के अंदर लोग खुशियां मनाने आए थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने आए थे, उन्हें तो नहीं पता था कि ये हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात होंगे। तो सर कश्मीर को दो पैसे ही मिल रहे हैं ना, कश्मीर को टूरिज़म मिल रहा है, होटलिंग मिल रही है, लोग आके कश्मीर के एयरक्राफ्ट ख़रीद रहे हैं। अब तो जो कश्मीर टूरिज़म इंडस्ट्री से कनेक्टेड जो कश्मीरी थे सर वो भी रो रहे हैं कि अब तो कोई भी नहीं आएगा। इस तरह जैसे बलूचिस्तान आप और हम जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। इस तरह कश्मीर के लिए जो भारत प्लान कर रहा था कि यहाँ पे हम बहुत कुछ बनाएंगे, जो इसको सबसे बड़ा हब बना देंगे, जो भी करते हैं वो इंसानियत का दुश्मन है। उस बंदे के अंदर इंसानियत नहीं है।
وہ بندہ جو ہے نا وہ انسان ہی ہے, وہ پیسے کا پجاری ہے. اس کو کسی نے پیسہ لگایا اپنے مفاد کی خاطر, مسلمان مذہب کو یا کسی بھی اس طرح کا کوئی بھی مذہب ہے جو اس کے لیے وہ کام کروانا چاہ رہا ہے, جو بھی آدمی ہے وہ اپنا دشمن بن کے اس کو بنا کے وہ اپنا کام کروانا چاہ رہا ہے. لیکن لعنتی آدمی کا کام ہے, انسانیت نہیں ہے. اور پیسے کی خاطر اس طرح کا کام کرنا, اللہ پاک نے رزق دینے کا وعدہ فرمایا اپنے بندے سے جب پیدا اس کیا. میں پاکستان کے میڈیا میں پتہ کیا چلایا جا رہا ہے کہ جی کشمیر کے لوگ ہیں وہ انڈیا والوں سے آزادی چاہتے ہیں, تو شاید ان میں سے کسی جو وہ مطلب جہاد کی تنظیمیں ہیں, مجاہدین ہیں, انہوں نے. بھائی جان I'm so sorry for that, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اپنے حالات ہیں نا, ہاں ہم تو آپس میں پریشان ہیں. انڈیا نے جو کشمیر لیا ہے, جس کشمیر پر بقول پاکستان کی ابھی ہماری ایجنسیز کی کہ انڈیا قابض ہے, کہہ چکے ہیں. سودا ہم نے یہ بھی سنا جنرل باجوہ صاحب کر چکے تھے, ان کی کمٹمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ ایریا ان کے پاس ہے, وہ لوگ خوش ہیں. اچھا, پاکستان جو ہے وہ کشمیر بن چکا ہے جو کبھی وہ کشمیر تھا جو انڈیا کے پاس ہے. اچھا, اب یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے انہیں اپنے حالات سے وہ یار وہ فرصت ہی نہیں ہے, وہ کسی اور طرف کیا دیکھیں یار, کس کی بات سنیں. ہمارے ادھر کبھی خبر ہماری حد آ جاتی ہے جی بلوچستان میں یہ حملہ ہو گیا, یہاں پہ ہو گیا. ہمارے لوگ نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. ہمارے تو اپنے اندر جو ہے وہ معاملات کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان کو کیسے سدھار لیں. ہمارا تو دنیا میں ہم پاکستان کو اوپر لے کے جتنا جانا چاہ رہے ہیں, ہمارے لوگ جو ہے ہماری قیادت جو بیٹھی ہوئی ہیں اوپر, وہ نہیں پاکستان کو نیچے لے کے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کنٹریز میں ایسے نفرتیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ اپنے مفاد کی خاطر اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ دونوں ممالک کے اندر نفرتیں بڑھائیں گے. اور میں عوام سے کہتا ہوں, عوام ہے اصل جو طاقت ہے اپنے ملک کی, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, عوام ہے اپنے ملک. اور یہ جو عوام ہے نا, یہ اپنے ملک کی خاطر اس کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے, کھڑے ہونا پڑتا ہے, کھڑے ہو کے اپنی آواز کو بلند کرنا پڑتا ہے. آواز دبتی بھی ہے کئی ممالک کے اندر, اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے نا تو اسے بھی اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن نا یہ جہاد ہے, اپنے ملک کے لیے آواز اٹھانا ایک جہاد ہے. اور اس آواز کو بلند ہوتے, ایک آواز اٹھتی ہے دب جاتی ہے, دوسری اٹھتی ہے, 2 کے بعد 3, 3 کے بعد 4, 4 کے بعد 5, آوازیں اٹھتی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ انسانیت کے لیے نا, انسانیت کے لیے, چاہے وہ انڈیا میں واقع ہو رہا ہے, چاہے وہ پاکستان میں واقع ہو رہا ہے. دیکھو مر کون رہا ہے, جانور تو نہیں مر رہے جنگل میں. اگر جنگل میں جانور بھی مر رہے ہیں نا تو میرے بھائی جان اللہ پاک نے ان کو بھی دی ہے. اور ایسے ہاتھ کاٹ کے دیکھے نا, کون ہے مسلمان, کون ہے ہندو, کون ہے کوئی غیر مذہب آدمی, انسان ہے سارے. ایک ہی لال رنگ کا بلڈ نکلتا ہے, کون سا کوئی وائٹ کلر کا خون دیکھا کسی آدمی کا, کسی غیر مذہب کا؟ ایک جیسا خون ہے سب کا. تو انسانیت ہم سب کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے. ہم نے انسانیت کا جو ہے نا وہ درس ایک دوسرے کو دینا ہے. اور یہ انسانیت کے دشمن جو یہ لوگ ہیں نا, یہ ایک دوسرے کے اندر ہمارے اندر تضاد پیدا کرنے والی جو باتیں ہیں یہ کرتے ہیں. نمسکار دوستو, ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے. دوستو, جموں کشمیر کے پہلگام میں منگلوار کو آتنکی حملے میں 26 لوگوں کی موت ہو گئی ہے, وہیں 17 لوگ گھائل ہیں. اس حملے کے بعد پورے دیش میں غصے کا ماحول ہے. دوستو, آتنکیوں نے پہلگام میں گھومنے آئے ٹورسٹوں کو نشانہ بنایا. اور دوستو, اس کائنانہ حملے پر پاکستانیوں کا ریئیکشن سامنے آیا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے بھارت سرکار کی کشمیر پالیسی ہے, جس کے وجہ سے کشمیر کے لوگ بھارت سرکار سے ناراض ہیں. ویسے دوستو, اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے, کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. تو دوستو, آج کے لیے ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.